मुंह बोले रिश्ते बनाने की आदत हम पाकिस्तानियों की बहुत पुरानी है। केबिन वाले को मामू बना देंगे, किसी राह चलती हुई आंटी को अम्मा, कोई भी लड़की हो या तो वो बहन होगी या बीवी, रिक्शे वाले को दोस्त बना देंगे, बॉस को अब्बा और हर मुसलमान को अपना भाई। ये आदत बिल्कुल गलत नहीं। मसला लेकिन तब होता है जब इस आदत की वजह से हमारे कुछ इस्लामिक मुल्क भी ब्रादर इस्लामिक मुल्क बन जाते हैं। So we are all sitting here as family members. Every society's idea of human rights and women's rights are different. That's why we will support you more than what you expect of us. So I was really so much touched by the depth of the friendly feelings. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. ہماری عوام کی نیت اگر ان برادر اسلامک ملکوں کی عوام کے لیے صحیح بھی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب ملک نہیں بلکہ چند شاہی خاندانیں یا بادشاہتیں ہیں جن سے محبت کا اظہار کر کے ہم ان کی ایک طاقت بن رہے ہیں۔ مگر چھوڑے یہ بات پھر کبھی۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ جو بلا آپ کسی اور کو کاٹنے کے لیے بناتے ہیں وہ ایک وقت پہ آ کے آپ کو بھی کاٹے گی۔ افغانستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ بامیان کے بدھا اسٹیچوز ہوں یا نیلے رنگ کی جھیل یا پھر پروان صوبے کے ہرے رنگ کے پہاڑ ہوں، اس ملک میں زعفران کے پھول پائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں بچے جنگ کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ اسکول جانے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ہیلمنڈ کا کوئی چرواہا ہو یا کابل کی برف باری میں کھیلنے والا بچہ یا پھر کندھار کے بادلوں میں اڑنے والی پتنگ آپ کو گواہی دے گی کہ یہ ملک جنگ نہیں چاہتا۔ سکندر اعظم آیا، منگول آئے، 1863 کی سول وار ہوئی، اینگلو افغان وار ہوئی، شنواریوں اور سکوستیوں کی لڑائی ہو، سوویت افغان وار ہو، پھر سول وار، پھر امریکہ، اور پھر وہی ہوا جو سب چاہ رہے تھے سوائے افغانیوں کے، وہاں طالبان کی گورنمنٹ آ گئی۔ کچھ ہمارے ہوشیار دوستوں نے سوچا تھا کہ اچھا ہے یہ، ہم پراکسی کے تھرو افغانستان پہ رول کریں گے اور اگر ہم پہ کوئی اٹیک کرے گا یا کسی نے کچھ غلط سوچا تو ہم اپنے برادر دوست افغانستان کو استعمال کریں گے۔ لیکن استعمال کرنے کے بجائے ہم استعمال ہو گئے اور پھر اس کو سمیٹنے میں ملک کے 40 سال لگ گئے۔ سے بہت تبدیل ہوتا چلا رہا ہے۔ ایک ریلیجس ملیٹنسی ہم نے پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوس کی سوویٹس کو نکالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے، ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا، وہ ہمارے ہیرو تھے۔ Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. 2020 میں امریکہ اور تحریک طالبان افغانستان میں پیس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اور 2021 کے اگست میں امریکہ افغانستان سے انخلا کر لیتا ہے اور پھر تحریک طالبان افغانستان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ I refuse to open another decade of warfare in Afghanistan. We've been a nation too long at war. Well, Judy, I think the US has really messed it up in Afghanistan. کابل کی اسلامی حکومت اعلان۔ This is Pakistan's major border crossing at Torkham. As you can see, the Taliban have now taken positions on the other side. Their flag is flying high, and on the other side you can see those Afghans who are trying to return to Pakistan
or Afghans who want to go back to Afghanistan. Pakistan's stance that the conflict in Afghanistan never had a military solution was confirmed. This is the new normal, you could say, in Kabul. But as one person I spoke to today said, this is normal, but normal without freedom. इस पीस एग्रीमेंट और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के टेक ओवर ने पाकिस्तान को एक उम्मीद दी कि फाइनली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को प्रेशर करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ डील पे मजबूर करेगी। और हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जश्न मनाया कि जब अफगानिस्तान में टीटीए जीत गई। हमारे उस वक्त के DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने वहां खड़े होकर कल के दहशतगर्द और आज के हुक्मरानों के साथ चाय पी और हमें बताया गया कि अब सब कुशल मंगल होगा। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान पे अटैक करने से रोकेगी। और कौन सोच रहा था कि वही जो बड़े एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, वो देखते थे यार वो देखें ये तो आज तो मॉडर्न डे है, उन दिनों में तो ऊंट की ट्रेवल थी, तो सोचें कि इतनी तेजी से वो कैसे कोलैप्स कर गए। And they are in Afghanistan now, but they say they will go away, but Taliban will remain there. The Afghans will remain there, and Taliban represent the mainstream sentiment of the Afghan nation. And the only reason you can deal with it is if there's a stable Afghan government. अफगानिस्तान की जो हुकूमत आई है, इसने सिर्फ हमारे से कोऑपरेशन करना ही बंद कर दिया, जो हमारे साथ पूरी तरह कर रहे थे। उसका असर ये होगा कि ये फिर अगर ये शुरू हो गई दहशतगर्दी की जंग, तो ये चलती जाएगी। We are acting as an intermediary, and we can only try. We will continue to do it so that the talk should reach to a fruitful ending between the two brothers. लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं जिनके बारे में हमारे थिंक टैंक्स ने सोचा नहीं था या फिर सोचा होगा लेकिन कुछ मसलियतों और ज़ाती मुफादात में भूल गए होंगे। एक, टीटीए और टीटीपी के निचले लेवल के फाइटर्स ने अमेरिका, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस और दाइश के खिलाफ मिल के जंग लड़ी है। ऊपर कमांडर्स जितना भी जोर डाल दें, नीचे वाले भाईचारे को खत्म करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दूसरा, टीटीपी ने अपने सामने अपने बड़े भाई टीटीए को खेड़ी और पक के साथ दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त देते हुए देखा है, तो वो खुद क्यों हार मानेगी? उनके करीब तो टीटीए का टेक ओवर उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। उनकी कामयाबी। The Afghan Taliban victory is the victory of entire Muslim people. Why Afghan Taliban are supporting Pakistani Taliban? They are from the same Pashtun belt. Both of them have helped each other in the past, and for now it seems that Afghan Taliban at least are not listening to Pakistan when it comes to controlling the movement of Pakistani Taliban. The TTP are now banking on an Afghan Taliban victory, and they are confident that they will be able to continue their fight against Pakistan. The risk for Pakistan is that a stronger Afghan Taliban can actually reduce its cooperation with the ISI in controlling the TTP, and it's that which empowers the TTP. तीसरा मसला दाइश का है, जो कि इस वक्त तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को अफगानिस्तान में चैलेंज कर रही है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को डर है कि अगर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे ज़्यादा प्रेशर करता है तो कहीं ये लोग दाइश के साथ ना मिल जाएं और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ ही शुरू हो जाएं। We know ISIL is now a threat. It has been a threat. We have had attacks from Afghan border, from ISIL into Pakistan. और चौथा मसला यूएस विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में यूएस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स का है, जो अमेरिका छोड़ के गया है, जो कि डिफरेंट फिगर्स के मुताबिक 7 से 12 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स हैं, इंक्लूडिंग M16, M4, थर्मल साइट्स, NVDs और भी बहुत कुछ है। ये सामान इंटेंशनली और अनइंटेंशनली छोड़ा गया, इसका हमें आइडिया नहीं, लेकिन इस मसले ने टीटीपी को ईजी एक्सेस दे दी लेटेस्ट वेपन की, जिसकी वजह से उनकी कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ गई और हमें नजर भी आ रही है। Thanks in large part to the very weapons they thought
would be used to defeat them. Countless videos of the Taliban seizing huge caches of weapons have circulated in recent. Sky's Alex Crawford met members of the Taliban. Whoa. She was shown a haul of 900 guns, and thousands of US Humvees are also thought to have been seized by the group. This video shows a convoy of Afghan forces in American Humvees heading into Iran. और फिर सारी चीज़ों को इग्नोर करके माजी की चीज़ों पे नया पर्दा डाल के पीस टॉक्स का नाम दिया गया। वैसे ये आइडिया था किसका? जब टीटीपी क्रश हो चुकी थी, उसके अलग अलग धड़े बन चुके थे, तो किस होशियार ने सोचा कि इन सबको इकट्ठा किया जाए और सोचा कि सबको एक साथ बिठा के ही टॉक्स कर लेते हैं। In Afghanistan, what is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. आपके गए हैं, उन टीटीपी वालों ने आपके बच्चों को मारा है? नहीं। और दूसरा, इनको किसी को समझ ही नहीं आई कि कितना इम्पोर्टेंट था कि जब वो आए हैं बाहर से, वो जो टीटीपी उधर पुश होगी, जब पाकिस्तान आए तो उनकी रीसेटलमेंट के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। पीस टॉक्स के नाम पे कुछ कल के दहशतगर्द और आज के दोस्त वापस पाकिस्तान लौट आए। नागटा की रिपोर्ट के मुताबिक जो आने वाले दोस्त वापस दहशतगर्दी के लिए मुतहरिक हो रहे हैं और फिर हमला होता है अमन कमेटी के नुमाइंदे पे। पाकिस्तान में मुतअद्दिद धमाके हो रहे हैं, आए दिन फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, एनपीएस को अगवा बराए तावन की धमकियां आ रही हैं, काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी पे अटैक होता है, काबुल में 5 चाइनीज़ को मारा जाता है। इन सब का मतलब वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो आए हैं और जो आने का सोच रहे हैं वो अमन नहीं जा रहे और शायद अब भी किसी के पेरोल पर है। इतवार के रोज़ यहाँ पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है, वहाँ पर शिद्दत पसंदों ने वहाँ पर जो मौजूद एहलकार थे उन पर कब्जा किया। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में पुलिस एहलकार शहीद, 2 दहशतगर्द हलाक। At least 9 people have died in just 8 days in violent clashes between Afghan and Pakistani forces. Our fight against Pakistan will continue until we establish it as an Islamic state. We will not spare the dollar-dependent soldiers and politicians. Our fight is only in Pakistan, and we are at war with the Pakistani security forces. We are firmly hoping to take control of the Pakistani tribal border regions and make them independent. हम पता नहीं कब समझेंगे कि जो बला दूसरों को खा सकती है वो आपको भी खा सकती है। जिस मुल्क से हमें दहशतगर्दी मिली, जिस मुल्क से हमें हथियार मिले, जिस मुल्क से ड्रग्स आते रहे, जिस मुल्क के 30 लाख लोग पाकिस्तानी इकोनॉमी को चूस रहे हैं, जिस मुल्क के आए हुए रेफ्यूजीज दिन दहाड़े हमारे पास क्राइम्स में मुलविस हैं, हमारे पास अपने खाने के लाले होते हैं लेकिन चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट करनी होती हैं। डॉलर पाकिस्तान में है नहीं लेकिन वहाँ भेजना ज़रूरी है। और जिन ब्रादर इस्लामिक दोस्तों के पर्दे के नीचे हम इतने सालों से अफगानिस्तान को पालते रहे, आज वही हुकूमत में आके हम पे बमबारी कर रहे हैं। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान उल्टा होके लेटा हुआ है, बस कपड़े उतारने में। Afghan Taliban say that they don't want this fence on the border, and they do not recognize the border, also known as the Durand Line. The problem is that for years there has been a free movement on this border, and there is a public sentiment also on both sides of the border, and especially in Afghanistan, that has never recognized this as a border. Fighting's happening on both sides of the border. People are leaving the area. One mortar hit a house and killed one person. All essential commodities have to go into this landlocked country through Pakistan. And Pakistan, of course, for years has been the major supply line for Afghanistan. खैर, ये कहानी फिर सही।
ہم جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور ٹیررزم کا مسئلہ اب تھوڑا کمپلیکس ہو چکا ہے اور یہ بات پاکستان کو اب سمجھ آنے لگی ہے اور ہم شاید اکیلے کچھ کر بھی نہیں سکتے، اسی لیے ہمیں یو ایس کی ضرورت ہے جس کے ڈالرز بھارت یا کہیں اور سے ابھی بھی ٹی ٹی پی کو مل رہے ہیں۔ لیکن وفاقی سرکار ابھی بھی ڈینائل میں ہے کیونکہ ان کو پیس ٹاکس اور اس کے بعد ہونے والی صورتحال کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ شاید بزی ہے کہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو سمیٹنے میں، ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی کی آڑ میں گورنمنٹ سہارا لے کے چل رہی ہیں، مگر پاکستان کو پالیسیز کا تسلسل چاہیے۔ بھائی کون سی پالیسیز؟ موجودہ حالات پیس ٹاکس کی تو کوئی جگہ نہیں بنتی۔ ہماری پالیسیز نے ہزاروں لوگوں کو شہید کروایا، ہماری خواہشات میں مبنی انالیسس کے نتیجوں میں بچوں کو جینے کا موقع نہیں دیا، سالوں سے کسی اور سے پیسے لے کر ہمیں مارتے رہے، کبھی امام بارگاہ میں، کبھی روڈز پہ، کبھی سکولز، کبھی اپنے گھروں میں، کہیں بھی کوئی بھی سیکیور نہیں رہا۔ لیکن نئی پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے۔ یہ وہ دور نہیں کہ آپ کسی ایک شخص کی سوچ پر پورے ملک چلائیں۔ جب تک لوگ نہیں چاہیں گے تب تک آپ کے سارے پلانز فضول ہیں، اور پاکستان کے لوگوں نے یہ کھل کے مظاہرہ کیا ہے کہ we will not accept it, neither should anyone else۔ اپنی مجبوریاں، اپنی مصلحتیں، اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ٹیررسٹ ہوتا ہے اور پیسہ ان کا واحد مذہب ہوتا ہے۔ پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے اور پوری افغانستان پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے فال آؤٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں خرابی ہو۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی ملک دوست یا برادر نہیں ہوتا، صرف ملکی مفاد ہوتے ہیں۔ چاہے رائز آف ٹی ٹی پی داعش نیکسس ان افغانستان ہو، اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ افغانستان جانے اور اس کے اندرونی معاملات، یا پھر چاہے ٹی ٹی پی کے اٹیکس پاکستان میں بڑھ جائے، جو ہماری فوج بھرپور صلاحیت رکھتی ہے روکنے کی۔ ہاں اگر کچھ اور مصلحتیں ہیں تو قوم خود حساب کر لے گی۔ امید ہے کہ اس بار ملکی مفادات پہ پالیسیز بنائی جائیں گی، نہ کہ اپنی خواہشات پہ۔ ویسے یہ پیس ٹاکس کا آئیڈیا تھا کیسے شیعہ کا؟ اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی سے کوئی بیٹھ کے کوئی پیس ٹاکس کی بات کی، یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں لوگوں سے۔ یہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے، ان سب کے سامنے پریزنٹیشن دی گئی تھی۔